رات کے 2:30 بجے جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ سو چکی تھی۔ یقیناً وہ تھکن سے اس قدر نڈھال تھی کہ اسے نیہان کے آنے کا پتہ تک نہیں چلا تھا۔ آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی، مگر یہ شادی عام شادیوں جیسی ہرگز نہیں تھی۔ نیہان کے لیے یہ ایک بھاری رات تھی۔ کہاں وہ شادی میں شامل ہوا تھا اور کہاں خود اس کی شادی ہو گئی۔ شادی بھی اس لڑکی سے جس سے اس کا رسمی سا تعلق تھا۔ رسمی بھی کیا کہیں، آمنا سامنا ہو جائے تو وہ سلام کر دیتا اور وہ وعلیکم السلام کر کے آگے نکل جاتی۔ امریکہ سے پاکستان لوٹتے ہوئے اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ پاکستان میں کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ، مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا اور وہ اس بات پر ہرگز خوش نہیں تھا۔ کچھ دیر اسے گھورنے کے بعد وہ گہرا سانس لے کر چینج کرنے واش روم چلا گیا۔ وہ دماغی طور پر اس قدر تھکا ہوا تھا کہ گرم پانی کا شاور لے کر شاید اسے سکون ملتا۔ باتھ روم میں پانی گرنے کی مسلسل آواز نے اسے جگا دیا تھا۔ نیہان یقیناً آ چکا تھا اور وہ سوئی پڑی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں اتنی پریشانی میں اسے نیند کیسے آ گئی تھی۔ دادو ٹھیک کہتی تھی، وہ نیند کے معاملے میں کمزور تھی، کسی بھی وقت کہیں بھی سو جاتی تھی۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی، مگر اس کے سوا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ ایک ایسا انسان جو چند دن پہلے ہی امریکہ سے آیا تھا اور وہ اسے جانتی تک نہیں تھی کہ وہ کیسا ہے۔ چند دنوں کے آمنے سامنے ہونے سے وہ ہمیشہ ریزروڈ سا نظر آیا تھا۔ او خدایا، وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ پانی گرنے کی آواز رکی تو ساتھ اس کا سانس بھی گویا رک گیا تھا۔ اب یقیناً وہ باہر آتا اور وہ اسے کیا کہتی؟ انہی سوچوں میں باتھ روم کا دروازہ کھول کر وہ کمرے میں آیا اور اسے جاگتا دیکھ کر چونکا۔ السلام علیکم، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ وعلیکم السلام، گمبھیر لہجے میں جواب دیتا ہوا وہ کرسی پر سامنے آ بیٹھا تھا اور ان کے درمیان گہری خاموشی تھی۔ تم کپڑے بدل لو اپنے، نیہان نے خاموشی توڑی۔ جی اچھا، وہ بیٹھی رہی تھی۔ کس قدر آکورڈ سچویشن تھی یہ۔ دیکھو جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، میں کوشش کروں گا تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف نہ ہو، مگر میں امریکہ میں کسی سے کمٹمنٹ کر کے آیا تھا شادی کی، اور یہاں جو کچھ ہوا وہ تم جانتی ہو سب۔ ہم دونوں کے ساتھ جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا۔ میں چاہتا ہوں تم یہ بات قبول کر لو کہ تم میرے لیے بس اضافی ذمہ داری ہو، اور میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا جانتا ہوں۔ تمہاری ضرورتوں کا میں ہمیشہ خیال رکھوں گا، مگر اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور وہ پتھر کی مورت بنی سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ایسا ہی ہونا تھا۔ وہ اسے الزام نہیں دے سکتی تھی، نہ شکوہ کر سکتی تھی۔ مشکل وقت میں وہ اس کے لیے ڈھال بنا تھا۔ کوئی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ جب سب 2 قدم پیچھے ہٹ چکے تھے تب وہ 1 قدم آگے آ کر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا، مگر پھر بھی وہ ایک لڑکی تھی اور اس کے خواب بھی تھے۔ جب وہ بول رہا تھا تب وہ کیسے کہتی کہ میرے خوابوں کا کیا؟ وہ قربانی دے چکا تھا، بہت بڑی، اور اب شاید اس کے لیے ساری زندگی وہ قربانی دیتی رہے گی۔ ایسا ہی کچھ تھا۔ وہ اسے گڈ نائٹ بول کر کب کا منہ پھیرے سو چکا تھا۔ سوچ اور اندیشوں کا طوفان تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا۔ کچھ بھی زندگی میں اس کی مرضی جیسا نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے سونے کے کچھ ہی دیر بعد وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ نیہان نیند کی گہرائی میں نہ جانے کب اس کے اتنا قریب آ گیا تھا کہ اس کے بدن۔ نیہان ایئرپورٹ سے باہر آیا تو یہ شہر ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ 2 سال کا عرصہ گزرنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ اسے بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ کب 2 سال بیت گئے۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ لوٹ رہا تھا۔ وہ سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ کیب کروا کے وہ گھر کی جانب گامزن ہوا۔ گاڑی جب حسن ہاؤس کے سامنے رکی تو وہ حیران ہوا۔ کافی گہما گہمی اور لائٹنگ کی ہوئی تھی۔ اس پر سب سے پہلے نظر تسنیم بیگم کی پڑی تھی، جو پہلے تو حیرانگی سے بت بن گئیں اور پھر جھپٹ کر اس سے گلے لگا لیا۔ تیمور حسن، دادو اور باقی سبھی اسے دیکھ کر حیرانی اور خوشی سے دوچار تھے۔ مجھے بتا دیا ہوتا میں گاڑی بھیج دیتا۔ تیمور حسن نے اسے گلے لگایا تھا۔ میں سرپرائز دینا چاہتا تھا ڈیڈ، پر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ لائٹنگ کی طرف حوریہ کی مہندی ہے کل، دادو نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بتایا تھا۔ کون حوریہ؟ آئے ہائے، تیرے چھوٹے چچا کی بیٹی، باہر جا کے سب کچھ بھول گئی۔ دادی نے اس کے سر پر چپت رسید کی تھی۔ نیہان باقی بھول چکا تھا، یاد بھی کیسے رہتی؟ وہ یہاں ہوتا تب بھی وہ کم ہی سامنے آتی تھی، اور پھر کبھی فون پر بھی کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ چھوڑو بیٹا، جاؤ فریش ہو جاؤ، سفر کی تھکن ہوگی۔ تسنیم بیگم نے اسے وہاں سے اٹھایا تھا۔ میں تمہارے کپڑے پریس کر کے بھجواتی ہوں۔ ماں کی بات سنتا وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ واقعی کافی تھکن محسوس کر رہا تھا اور بستر پر پڑتے ہی سو گیا۔ اس کی نیند کے خیال سے کسی نے بھی اسے تنگ نہیں کیا تھا، اور 3 گھنٹے کی بھرپور نیند لے کر نیہان فریش ہو گیا تھا۔
नहाकर वो कमरे से बाहर निकला तो लाउंज में बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। यकीनन सब अंदर ही थे। जब वो लाउंज में दाखिल हुआ तो सब खामोश हो गए। क्या हुआ? वो हैरानगी से गोया हुआ। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। तुम सुनाओ, थकन उतरी? तस्नीम बेगम ने बात को घुमाया। हाँ, मैं अब फ्रेश हूँ, वो बाप के पास बैठते हुए बोला था। एक कप कॉफ़ी मिल सकती है? वो माँ से बोला था। हाँ, क्यों नहीं बेटा, खाना खाए बिना सो गए? मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं मम्मी, सिर्फ एक कप कॉफ़ी चाहिए अभी। वो माँ को मना कर गया। तस्नीम बेगम ने हुरिया को आवाज़ दी। अस्सलाम वालेकुम। वो लाउंज के पास ही थी, कहीं जो जिन की तरह हाजिर हुई। सलाम यकीनन निहान के लिए ही था। वालेकुम अस्सलाम। निहान ने गौर से उसे देखा था। कहीं से लग नहीं रहा था कि कल उसकी मेहंदी थी। एक कप कॉफ़ी बना दो निहान के लिए। जी, मैं बना कर लाती हूँ। इससे पहले निहान कुछ कहता, तस्नीम बेगम ने उसे कॉफ़ी बनाने भेज दिया था। मैं इनकी ये फिजूल डिमांड पूरी नहीं कर सकता। कौन सी डिमांड बाबा? वो भी उनकी जानिब मुतवज्जे हुआ। यार, शादी की बात कर रहे थे। गहरा सांस भरा। तो क्या मसला है बाबा? निहान ने बाप से पूछा। अरे बेटा, बस जहां हूर की शादी हो रही है, लड़के वाले गाड़ी की डिमांड कर रहे थे। तो क्या हुआ? दे दे, इतनी परेशानी किस लिए है? बात गाड़ी की नहीं है निहान, पहले इस मौजू पर उनसे कोई बात नहीं हुई। वो ना भी कहते तो मैं दे देता, मगर उन्होंने मेहंदी से एक दिन पहले गाड़ी मांगी है, जिससे मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने पहले ही कहा था ये लोग मुझे कुछ जचे नहीं हैं। दादो भी आज पहली दफ़ा बोल ही पड़ी। कोई बात नहीं दादो, परेशान ना हो, एक गाड़ी की बात है, देने में क्या हर्ज है। निहान ने दादो का हाथ थपका था। वैसे लड़का क्या करता है दादो? नौकरी करता है कहीं? दादो ने लबीज भरी। तो निहान तैमूर हसन की तरफ देखने लगा। मुझे इतना इल्म नहीं, तुम्हारी माँ ने ही रिश्ता तय किया है। यकीनन कोई अच्छा काम करता होगा। उन्होंने कंधे उचकाकर कहा। अरे बेटा, तुम किस चक्कर में पड़ रहे हो? मैंने रिश्ता देखभाल कर ही किया है। इन सब बातों को छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ, कैसे दिन गुजरे? तस्नीम बेगम ने बात ही बदल दी। हैदर, तुमने लड़के वालों से बच्चों के बारे में बात की? अभी निहान कुछ कहता कि दादो ने तैमूर हसन को मुखातिब किया। निहान ने हैरानगी से दादो को देखा। क्या मतलब? किसके बच्चे? 2 बच्चे हैं। वो लड़का पहले से शादीशुदा है। बदूदा दादो ने निहान को गोया मजीद इत्तला बहम पहुंचाई। क्या मतलब है? निहान मजीद हैरान हुआ था। 2 बच्चों का बाप है और हुरिया से शादी हो रही? हुरिया इस दौरान कॉफ़ी लेकर लाउंज में दाखिल हुई थी। निहान की बात सुनकर उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजरा था। वो कॉफ़ी देकर जिस खामोशी से आई थी, उसी खामोशी से वापस चली गई थी। निहान गहरा सांस देकर रह गया था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ हो क्या रहा था, जबकि तस्नीम बेगम पहलू बदलते उठ के जा चुकी थीं। तुमने उससे शादी से इनकार क्यों नहीं किया हुरिया? तुम इनकार कर देती तो किसी को ज़रूरत नहीं होती कि तुम पर ज़बरदस्ती कर सके। दादो हुरिया से सख्त लहजे में बात कर रही थी, जब निहान ही अपने कमरे से निकल रहा था। उनकी बातें सुनता वो वहीं थम गया। दादो, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं था। आज नहीं तो कल किसी न किसी से शादी तो करनी होगी, फिर चाहे वो कोई भी हो। ऐसे घर के माहौल में तनाव पैदा होने से भला है कि मैं ताई की बात मान लूं। वो उनके घुटनों पर सर रखे बोल रही थी। मगर इतनी जल्दी तो नहीं थी, अभी सिर्फ 19 साल की हो और तुमने कहा था तुम तालीम मुकम्मल करना चाहती हो। कोई बात नहीं दादो, मैं प्राइवेट तालीम हासिल कर लूंगी, इसमें कोई इशू नहीं है। हुरिया की थकी हुई आवाज़ से निहान को महसूस हुआ था वो इस शादी पर खुश नहीं थी, या फिर इतनी जल्दी शादी से खुश नहीं थी। वो नीचे आया तो माँ को टीवी देखता हुआ पाया। मम्मा, वैसे ये हुरिया की शादी इतनी जल्दी करने की भी क्या ज़रूरत थी? वो सरसरी से अंदाज में पूछ रहा था। क्यों बेटा, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? अरे नहीं मम्मा, वैसे ही यूरोप में काफ़ी देर से शादियों का रिवाज है, इसलिए बस जहन में आया। बेटा, वहाँ और यहाँ में बहुत फ़र्क है। वैसे भी हुरिया एक जिम्मेदारी है, जितना जल्द हो सके जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। उनकी बात से निहान मुत्तफिक तो नहीं था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया था। वो अपने काम से काम रखने का आदी था, मगर हुरिया की बातों से उसे लगा था कि वो खुश नहीं थी। उसे अंदाज़ा था कि तैमूर हसन ने उसे पूछकर ही रिश्ते के लिए रजामंदी जाहिर की होगी। कोई ज़्यादा मसला होता वो लाजमी इनकार कर देती। ना जाने क्यों निहान बहुत गहरी संजीदगी से उसे सोचने लगा था। मेहंदी का फंक्शन शुरू था। निहान ने पहली बार लड़के को देखा, जो उम्र में काफ़ी बड़ा था, और उसकी फैमिली की बातें भी अजीबो गरीब थीं। निहान को इस रिश्ते की समझ नहीं आ रही थी कि क्या सोचकर तय किया गया था। वो दादू के पास आ गया। दादू, ये रिश्ता तो समझ में नहीं आ रहा मेरे। तो
وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تھا، تمہاری ماں کی ضد تھی، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ اوپر سے حوریہ نے بھی رضامندی سے ہاں کر دی تو مجھے بھی خاموش ہونا پڑا۔ وہ بھی جیسے بھری بیٹھی تھی۔ نہان نے دور سے اسٹیج پر بیٹھی حوریہ کو دیکھا تھا، کہاں وہ خوبصورت چھوئی موئی سی اپسرا اور کہاں ساتھ بیٹھا ادھیڑ عمرہ آدمی۔ نہان کو کوفت سی محسوس ہونے لگی اور حوریہ پر غصہ بھی آنے لگا تھا کہ ایسی بھی کیا مصیبت آ پڑی تھی جو اس انسان سے شادی کرنی پڑی۔ طے یہ تھا کہ مہندی والے دن ہی نکاح کی رسم بھی ہوگی اور پھر رخصتی اگلے دن۔ تیمور حسن مہمانوں کے پاس تھے۔ نہان نے ماں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، وہ دولہے کے خاندان کے پاس بیٹھی تھی اور شاید کسی بات پر بحث کر رہی تھی۔ نہان نے ان کے چہرے سے تناؤ کا اندازہ لگایا تھا۔ اب تسنیم بیگم ساڑی کا پلو سنبھالتے اٹھ کر تیمور حسن کی طرف بڑھیں اور انہیں کان میں کچھ بولا اور سائڈ کی طرف لے گئی۔ نہان بھی ان کے پیچھے آیا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں نکاح سے پہلے ہی لڑکی کے لیے کسی اچھی جگہ گھر لے کر دیں۔ ماں کی آواز نہان کے کانوں میں پڑی تھی۔ تیمور حسن کا تو غصے سے خون کھول اٹھا۔ تم یہ رشتہ کہاں سے ڈھونڈ کر لائی ہو؟ نکاح کا وقت ہو چکا ہے اور اب یہ نیا شوشہ چھوڑ رہے ہیں۔ تیمور حسن غصے میں بولی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ ایسے ہوں گے یہ؟ وہ بھی سر جھٹکتی دھیرے سے بولی، جب تمہیں نہیں پتا تھا تو ایسا رشتہ جوڑنے سے پہلے پتا کرنا تھا کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ تیمور حسن کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ ایک کام کرتے ہیں، آپ اجون بھائی صاحب کا مکان جو حوریہ کے نام ہے اب وہی لڑکے کے نام پر کر دیں، آخر رہے گی تو حوریہ ہی نا۔ ماں کی بات سن کر نہان کو یقین نہیں آیا تھا کہ یہ اس طرح کی بات کر سکتی ہیں۔ اچھا، اور کل کو وہ کہیں ایک فیکٹری بھی لگا دیں یا چچا کی فیکٹری ہی دے دیں تو آپ کیا کریں گے؟ وہ جو چھپ کر باتیں سن رہا تھا یکدم سامنے آیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ مہمانوں کو دیکھو، معاملہ سنبھال لیں گے۔ نہان کو ماں نے روکا تو وہ سر نفی میں جھٹکنے لگا۔ مجھے نہیں لگتا یہ رشتہ ٹھیک رہے گا ہمارے خاندان کے لیے بابا۔ وہ ماں کی بات کو نظر انداز کرتا باپ سے بولا، پر بیٹا اب عین وقت پر ہم کیا بول سکتے؟ تیمور حسن بھی واضح طور پر پریشان تھے، ان کے خاندان کی عزت کا سوال تھا۔ بابا ایسے رشتے بعد میں گلے کا توق بن جاتے ہیں، آپ انکار کر دیں صاف، مزید کسی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ فیصلہ کن انداز میں بولا، ایسے نہیں ہوتا نہان، اتنے مہمان ہیں، تماشا لگ جائے گا۔ نہ تماشا کوئی نہیں لگے گا، بس صاف صاف بتا دیں ان کو، ایسے گھٹیا سوچ والے لوگ، یہ جن کو اخلاقی اقدار کا پتہ ہی نہیں، ان سے رشتہ نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ تیمور حسن نے گہرا سانس لیا تھا، لیکن میں جو بول رہی ہوں وہ بس بہت ہو گیا، میں خود بات کرتا ہوں ان سے۔ تیمور حسن نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے سختی سے ٹوکا تو نہان نے بھی اتفاق میں سر ہلایا، جبکہ تسنیم بیگم ہونٹ بھینچ کر رہ گئی، اور پھر وہی ہوا۔ ان کی ڈیمانڈ سے جیسے ہی تیمور حسن نے انکار کیا، وہ نکاح سے انکار کر گئے۔ اسٹیج پر اس وقت اچھی خاصی گرما گرمی ہو گئی تھی۔ ارے یہ میرے بیٹے کی شرافت تھی جو یہاں بارات لے آیا، ورنہ بن ماں باپ کی بیٹی کو کون پوچھتا ہے؟ وہ عورت بری طرح پھنکاری، مہربانی آپ کے اس احسان کی، میری بچی مجھ پر بھاری نہیں، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ تیمور حسن نے پھر بھی اخلاق کے دائرے میں رہتے کہا، جبکہ لہجہ انتہائی سخت تھا۔ ہاں ہاں جا رہے ہیں، ہمیں بھی کوئی شوق نہیں تھا بارات لانے کا، یہ تسنیم باجی نے منت سماجت نہ کی ہوتی تو کبھی نہ لاتے بارات، نہ جانے کون سے عیب ہیں جنہیں چھپانے کے لیے میرے بیٹے کے پیچھے ہی پڑ گئیں۔ وہ زہر اگل رہی تھی اور تیمور حسن نے سوالیہ نظروں سے حیرانی سے بیوی کو دیکھا جو منہ بناتے اپنا رخ بدل گئی۔ کوئی عیب نہیں ہے میری بیٹی میں، پاکیزہ ہے وہ، اور آپ مہربانی کر کے عزت سے یہاں سے چلی جائیں۔ تیمور حسن سے مزید برداشت نہ ہوا۔ ہاں ہاں جا رہے ہیں، رکھو اپنی بیٹی اپنے پاس، اگر اتنی ہی پاکیزہ ہے تو اپنے بیٹے سے بیاہ دیتے نا، ہمارا وقت برباد کیوں کیا؟ اب کی بار وار بہت صحیح جگہ پر ہوا تھا۔ تیمور حسن نے ایک نظر بیٹے کو دیکھا جس کی نگاہ سامنے بیٹھی اس کمسن لڑکی پر تھی، آنکھوں میں آنسو تھے اور سر جھکا ہوا تھا۔ ایسا ہی ہوگا۔ اچانک تیمور حسن کی بات پر سبھی بری طرح چونک پڑے۔ نہان تو کچھ لمحے بول ہی نہ پایا، لیکن باپ کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا تھا۔ تیمور، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حوریہ اور نہان؟ تسنیم بیگم حیران ہوئی۔ کیوں؟ اس میں کیا برائی ہے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولے، اور آپ لوگ ابھی تک یہیں کھڑے ہیں؟ جا سکتے ہیں یہاں سے، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں میرے بیٹے کا نکاح حوریہ سے ہوگا۔ تیمور حسن قطعی انداز میں بولے کہ دوبارہ کسی کو بولنے کی ضرورت نہ ہوئی۔ حوریہ عظمت بنت محمد عظمت حسن، آپ کا نکاح نہان تیمور ولد تیمور حسن سے 10 لاکھ سکہ رائج الوقت مقرر کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کی آنکھیں نم تھیں اور جسم کپ کپا رہا تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بھیڑ بکری ہو، ایک نے ناپسند کیا، اب دوسرے کے آگے ڈال دیا ہو۔ قبول ہے۔ انکار کی گنجائش تو پہلے بھی نہ تھی، اب بھی وہ انکار نہ کر سکی۔ قبول ایجاب کے بعد سبھی کے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہوئے تو تسنیم بیگم نے نفرت سے حوریہ کو دیکھا، جس سے جان چھڑانے کی خاطر اتنا سب کیا، اب ہمیشہ کے لیے ان کے سامنے رہے گی۔ تمام مہمانوں کو کھانا سرو کر دیا گیا۔ اپنے بیٹے کو اکیلے کھڑے دیکھا
तो उसके पास चले आए। नाराज तो नहीं मुझसे? वो बेटे का हाथ थामे पूछने लगे। ऐसे क्यों सोचने लगे बाबा? वो अपने जहन से सब निकालता उनकी जानिब मुड़ा। पता नहीं, डर लग रहा है। तुम्हारे और हुरिया के साथ ज्यादती तो नहीं कर गया? बिना दोनों की राय लिए ये निकाह करवा दिया। वो दिल की बात जबान पर ले आए। बाबा, अगर इतराज होता तो कबूल है ना कहता। वो मुस्कुरा के उनके दिल से बोझ को सरका गया। हमेशा खुश रहो बेटा, मुझे पूरा यकीन है हुरिया तुम्हारे लिए एक बेहतरीन हमसफ़र साबित होगी। बहुत साबिर और नेक बच्ची है। अल्लाह तुम दोनों के नेक नसीब करे, आमीन। वो उन्हें दुआ दे रहे थे और वो मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसके बाबा मुतमईन और आसूदा थे। रात के 2:30 बजे जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो सो चुकी थी। यकीनन वो थकन से इस कदर निढाल थी कि उसे निहान के आने का पता तक नहीं चला था। आज उनकी शादी की पहली रात थी, मगर ये शादी आम शादियों जैसी हरगिज़ नहीं थी। निहान के लिए ये एक भारी रात थी। कहाँ वो शादी में शामिल हुआ था और कहाँ खुद उसकी ही शादी हो गई। शादी भी उस लड़की से जिससे उसका रस्मी सा ताल्लुक था। रस्मी भी क्या कहें, आमना सामना हो जाए तो वो सलाम कर देता और वो वालेकुम सलाम करके आगे निकल जाती। अमेरिका से पाकिस्तान लौटते उसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है, मगर जो होना था हो चुका, और वो इस बात पर हरगिज़ खुश नहीं था। कुछ देर उसे घूरने के बाद वो गहरा सांस लेकर चेंज करने वॉशरूम चला गया था। वो दिमागी तौर पर इस कदर थका हुआ था कि गर्म पानी का शावर लेकर शायद उसे सुकून मिलता। बाथरूम में पानी गिरने की मुसलसल आवाज़ ने उसे जगा दिया था। निहान यकीनन आ चुका था और वो सोई पड़ी थी। पता नहीं इतनी परेशानी में उसे नींद कैसे आ गई थी। दादो ठीक कहती थी, वो नींद के मामले में कमज़ोर थी। किसी भी वक्त कहीं भी सो जाती थी। वो उसका सामना नहीं करना चाहती थी, मगर उसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं था। एक ऐसा इंसान जो चंद दिन पहले ही अमेरिका से आया था और वो उसे जानती तक नहीं थी कि वो कैसा है। चंद दिनों के आमना सामना होने से वो हमेशा रिजर्व्ड सा नजर आया था। ओ खुदाया, वो गहरा सांस लेकर रह गई थी। पानी गिरने की आवाज़ रुकी तो साथ उसका सांस भी गोया रुक गया था। अब यकीनन वो बाहर आता और वो उससे क्या कहती। इन्हीं सोचों में बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर वो कमरे में आया और उसे जागता देखकर चौंका। अस्सलाम वालेकुम, वो इतना ही कह सकी। वालेकुम अस्सलाम, गंभीर लहजे में जवाब देता हुआ वो कुर्सी पर सामने आ बैठा था और उनके दरमियान गहरी खामोशी थी। तुम कपड़े बदल लो अपने। निहान ने खामोशी तोड़ी। जी अच्छा। वो बैठी रही थी। किस कदर ऑकवर्ड सिचुएशन थी ये। देखो, जो कुछ हुआ वो हो गया। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ ना हो, मगर मैं अमेरिका में किसी से कमिटमेंट करके आया था शादी की, और यहाँ जो कुछ हुआ वो तुम जानती हो सब। हम दोनों के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ तुम ये बात कबूल कर लो कि तुम मेरे लिए बस एक इजाफी जिम्मेदारी हो, और मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाना जानता हूँ। तुम्हारे ज़रूरतों का मैं हमेशा ख्याल रखूंगा, मगर इससे ज़्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। वो बोलता जा रहा था और वो पत्थर की मूरत बनी सुन रही थी। वो जानती थी ऐसा ही होना था। वो उसे इल्ज़ाम नहीं दे सकती थी, न शिकवा कर सकती थी। मुश्किल वक्त में वो उसके लिए ढाल बना था। कोई ऐसा नहीं कर सकता था जब सब 2 कदम पीछे हट चुके थे। तब वो 1 कदम आगे आकर उसका हाथ थाम चुका था। मगर फिर भी वो एक लड़की थी और उसके ख्वाब भी थे। वो जब बोल रहा था तब वो कैसे उसे कहती मेरे ख्वाबों का क्या। वो कुर्बानी दे चुका था बहुत बड़ी, और अब शायद उसके लिए सारी जिंदगी वो कुर्बानी देती रहेगी। ऐसा ही कुछ था। वो उसे गुड नाइट बोलकर कब का मुंह फेरे सो चुका था। सोच और अंदेशों का तूफान था जो उसे परेशान कर रहा था। कुछ भी जिंदगी में उसकी मर्जी जैसा नहीं हुआ था कभी। अब उसके सोने की कुछ ही देर बाद वो वहीं बैठे बैठे सो गई। निहान नींद की गहराई में तब न जाने उसकी इतना करीब आ गया था कि उसके बदन की खुशबू ने उसे जगा दिया। आंखों में फैला हुआ काजल चेहरे पर उतर चुका था। यकीनन वो रोते हुए सोई थी। मेकअप खराब हो चुका था, मगर उसे मानना पड़ा, वो खूबसूरत थी। नींद की बारिश में भीगती हुई लड़की, कंधे से ढलका हुआ भारी शादी का लिबास और दावते नज़ारा देता हुआ हसीनों वादियों सा अजलापन। वो बेख्तियार निगाहों के जावियों में बहने लगा तो उसने नज़रें चुरा लीं। शायद रोते रोते सो जाने वाली हर लड़की ही खूबसूरत होती है। उसे समझ नहीं आया था वो कुछ नहीं कर सकता था,
محبت کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ارادے سے کر لی جائے۔ وہ یہاں کچھ دنوں کے لیے لوٹا تھا اور ایک ایسی رشتے میں پھنس چکا تھا جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ غلطی اس کی اپنی تھی، نہ وہ اس مسئلے میں ٹانگ اڑاتا نہ ایسا کچھ ہوتا، مگر وہ اپنی فطرت سے مجبور تھا۔ وہ جس ماحول سے آیا تھا وہاں زیادتی پر چپ رہنا نہیں سکھایا جاتا تھا۔ نیہان تیمور، اب کیا کرو گے؟ اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ اس کے پہلو میں سوئی ہوئی لڑکی اب اس کی بیوی تھی۔ کچھ دن میں اس کی واپسی فلائٹ تھی۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ اسے افسوس تھا، اچھا نہیں تھا، مگر وہ بیہیویئر ہوا کہ شاید اس کے کیا کرتا۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ وہ خود شاکڈ تھا، اور ایسے میں وہ ایسا ہی رد عمل دے سکتا تھا۔ اچانک اس نے کروٹ بدلی تھی اور اس کا بازو اپنے سر کے نیچے کر دیا۔ نیہان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اسے سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی، مگر وہ اس کے بازو سے لپٹی چکی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی بازو نہیں چھڑا پایا تھا، اور اسے یوں ہی تک وہ بھی آنکھیں موند گیا۔ صبح آنکھ کھلنے پر اسے پتا چلا تھا کہ وہ نیہان کے بازو سے لپٹی ہوئی ہے، ایک دم بے درکار پیچھے کو ہٹی تھی۔ نیند پتا نہیں اسے کیسے آئی تھی۔ وہ شروع سے دادو کے ساتھ سوتی تھی، ان کے بازو سے لپٹ کر اس کی عادت تھی۔ پتا نہیں وہ کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک نے نیہان کو بھی جگا دیا تھا۔ اٹھ جاؤ، ناشتے کی میز پر تھوڑی دیر میں سب پہنچ جائیں گے۔ باہر سے تسنیم بیگم کی آواز سنائی دی۔ نیہان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے باتھ روم میں گھس گیا۔ 5 منٹ بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ وہ اس کے کمرے سے باہر جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ سوری، رات میں کچھ زیادہ بری طرح پیش آیا تھا۔ وہ سوچوں سے چونکی تھی۔ اٹس اوکے، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ تیار ہو جاؤ، نیچے سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ خلاف توقع نیہان کافی نرمی سے بات کر رہا تھا۔ میں یہی ناشتہ کر لوں گی۔ وہ باہر سب کا سامنا کرنے سے واضح طور پر کترا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اوکے، ایز یو وش۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ کمرے میں اکیلی رہ گئی تھی، اپنی سوچوں اور کل کی شرمندگی کے ساتھ۔ پتہ نہیں وہ کیسے سب کا سامنا کرے گی۔ وہ جانتی تھی وہ یہاں مس فٹ تھی۔ نیہان اپنے کال میں پھنس گیا تھا۔ اس کی مما اس رشتے پر راضی نہیں تھی جو لمحوں میں بن گیا تھا۔ ایسے میں وہ کسی سے کچھ اچھے کی امید نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گہرا سانس بھر کچھ کو وقت کے دھارے پر چھوڑتی اٹھ کے چینج کرنے لگی۔ حوریہ کے دھر ہے؟ وہ ناشتے کے میز پر بیٹھا ہی تھا کہ دادو نے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ناشتہ کرے گی۔ کمرے میں کیوں کرے گی؟ نیہان نے کہا تو دادو نے اسے گھورا اور ملازمہ کو آواز دی، جاؤ حوریہ کو بلاؤ، ناشتہ سارا خاندان ایک ساتھ مل کے کرتا ہے اور اب وہ خاندان کا حصہ ہے۔ دادو نے غالباً تسنیم بیگم کو سنانے کے لیے کہا تھا، جو کرسی پر پہلو بدل کر رہ گئی تھیں۔ آؤ بیٹی، نیہان کے ساتھ بیٹھو۔ حوریہ جو کہ دادو کے ساتھ بیٹھنے لگی تھی، وہ ایک لمحے کو پریشان ہوئی تھی۔ نیہان نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا، البتہ تسنیم بیگم کے چہرے پر کئی رنگ ایک ساتھ آ کر گزر گئے تھے۔ حوریہ نہ چاہتے ہوئے بھی نیہان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ تیمور حسن کے آتے ہی ناشتہ لگا دیا گیا تھا۔ تو پھر کیا ارادہ ہے نیہان؟ آج رات ولیمہ کے بعد پھر ہنی مون کا پلان کر لو، دادو نے ناشتہ کرتے ہوئے بہت لگاوٹ سے کہا۔ نیہان کے ہاتھ رکے تھے اور حوریہ کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا بولے۔ ابھی کچھ پلان نہیں کیا، میری کچھ مصروفیات ہیں، نیہان نے سرسری سا جواب دیا تھا۔ کیا مطلب پلان نہیں؟ حوریہ میرے مرحوم بیٹے کی نشانی ہے، میں نہیں چاہتی اس کی کوئی بھی خواہش ادھوری رہے۔ نیہان ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کو کچھ کام ہوں گے۔ اس بار تسنیم نے بھی چپ نہیں رہا گیا تھا۔ نیہان میں کیا بول رہی ہوں؟ دادو نے تسنیم کی بات نظر انداز کی تھی۔ نیہان نے ایک نظر حوریہ کو دیکھا۔ جہاں یہ کہے کہ چلے جائیں گے دادو، وہ اس پر ڈال گیا۔ حوریہ تو ایک دم بوکھلا گئی۔ بولو حور، دادو اب اس سے مخاطب تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا فٹافٹ اسے بھی ہنی مون پہ بھیج دے، اور حوریہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے۔ کچھ دن میں چلے جائیں گے اماں، اتنے میں کیا جلدی ہے، آج ولیمہ کر لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں۔ تیمور حسن نے پہلی بار زبان کھولی تھی۔ حوریہ نے شکر ادا کیا تھا۔ ویسے بھی تیمور حسن بہت سلجھے ہوئے نرم طبیعت کے انسان تھے۔ حوریہ کو ویسے بھی وہ اپنی بیٹی جیسا پیار کرتے تھے۔ جب اتنا کچھ ہوا تھا تب تیمور حسن ہی تھے جنہوں نے اسے قبول کرنے میں کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ ماں اور پھر باپ کے گزر جانے کے بعد ایک وہی تھے جو اس کا ہر طرح کا خیال رکھتے تھے۔ دادو نے سر ہلایا۔ چلو کوئی بات نہیں، میں ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ نیہان، تم فری ہو کر آفس چکر لگانا، ایک بنگلے کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے ہوگی۔ تمہاری ڈگری مکمل ہو چکی ہے ویسے بھی، سو میں چاہتا ہوں جب تک تم یہاں ہو کچھ معاملات دیکھ لو۔ تیمور حسن نے ناشتہ ختم کرتے ہوئے نیہان کو مخاطب کیا تھا۔ میں آ جاؤں گا ڈیڈ، فکر نہ کریں۔ نیہان نے جواب دیا تو تیمور حسن نے اٹھتے ہوئے اس کے کندھے پر تھپکی دی اور باہر نکل گئے۔ انہیں آج ولیمے کے لیے بھی سارے انتظامات دیکھنے تھے۔
جبکہ نہان سے پہلے ہی حوریہ بھی ناشتے کی میز سے اٹھ چکی تھی۔ ولیمے کی سادہ سی تقریب کے بعد وہ لوگ گھر آ گئے تھے، جبکہ نہان اپنے کسی دوست کی طرف چلا گیا تھا۔ شام میں ہلکی ہلکی بارش میں شہر بھیگنے لگا تھا۔ اوف، یہ لاہور شہر اور بارش، حوریہ بارش اور لاہور دونوں کی دیوانی۔ جو کچھ ہو رہا تھا اس کے بعد یہ موسم اس کے لیے بہت راحت تھا۔ نہان کے کمرے کے عقب میں ایک چھوٹا سا گارڈن اور جھولا اس نے پہلی بار دیکھا۔ وہ جھولے پر بیٹھی بارش میں بھیگنے لگی تھی، اس بات سے بے خبر کہ نہان ابھی ابھی باہر سے آیا تھا اور بے خیال اسے بارش میں بھیگتے دیکھے چلا جا رہا تھا۔ لباس اس کے سحر انگیز بدن پر بوسہ دے رہا تھا اور زلفیں بھیگ کر اس کی سراہی دار گردن کو چوم رہی تھی۔ دل میں عجیب سی گدگدی ہوئی۔ نہان کو ماننا پڑا وہ لڑکی واقعی بے حد خوبصورت تھی۔ وہ کل سے اسی ششو پنج میں گرفتار تھا کہ اس رشتے کو کیسے ساتھ لے کر چلے۔ وہ ان مردوں میں سے بھی نہیں تھا کہ عورت کو اس جرم کی سزا دے جس میں اس کا قصور نہ تھا۔ نرم دلی اسے تیمور صاحب سے ورثے میں ملی تھی۔ وہ کچھ ایسا چاہتا تھا جسے کسی کی دل آزاری نہ ہو، جبکہ وہ یہ بھی محسوس کر چکا تھا کہ اس کی ماں کا رویہ حوریہ کے ساتھ اچھا نہیں تھا، اور وہ جانتا تھا ان کی ضد بہت بری تھی۔ تیمور حسن، نہان اور پھر دادو کی وجہ سے وہ خاموش تھیں، مگر یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی تھی۔ اسے ان سے کچھ اچھی امید نہ تھی۔ حور، جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو نہان پہلے سے ہی بیڈ پر نیم دراز تھا۔ وہ ابھی ابھی لوٹا تھا۔ ولیمے کے بعد ہی وہ دن کو نکل گیا تھا اور اب رات گئے وہ لوٹا۔ وہ آج کا سارا وقت پرانے دوستوں کے ساتھ گزار کر آیا تھا۔ کیا میں آپ کے لیے کھانا لے آؤں؟ اس کے منحوس نگاہوں سے بچنے کے لیے وہ فوراً ہی بولی، وہ دادو نے بولا کہ پوچھ لوں آپ سے۔ کنفیوز سی بولتی وہ نہان کو چھوٹی سی بچی لگی۔ دادو نہ بولتی تو نہ پوچھتی؟ نہیں مطلب پوچھتی میں، تم اتنی ڈری سہمی کیوں ہو؟ مانا کہ میں نے نہ چاہتے ہوئے تم سے شادی کی اور تم سے پوچھا نہیں گیا، مگر میں اب اتنا بھی کوئی خونخوار انسان نہیں کہ تم بکری کی طرح سہمی رہو مجھ سے۔ نہیں ایسا تو نہیں ہے کچھ۔ کیا میں جاؤں؟ وہ اجازت طلب نظروں سے دیکھتے بولی۔ کہاں جاؤں؟ مطلب کمرے سے باہر۔ آپ نے کچھ کھانا تو نہیں؟ نہان ہنس دیا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ایسا کرو 2 کپ کافی بنا لاؤ۔ 2 کپ کیوں؟ آپ تو ایک ہی ہیں۔ ہائے رے اس کی معصومیت، اب ہم 2 ہیں، 2 بنا لاؤ۔ جی اچھا۔ وہ مزید کوئی سوال کیے بنا کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ نہان کے لیے اس کا ڈر عجیب تھا۔ وہ جہاں سے آیا تھا وہاں لڑکیاں بہادر اور ماڈرن تھیں، ایسے ڈری سہمی نہیں رہتی تھیں۔ پتہ نہیں اس کا کیا مسئلہ ہے۔ وہ حوریہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ جلدی ہی کافی بنا کے لے آئی تھی۔ اسے کپ پکڑا کر وہ بیڈ کے دوسری طرف بیٹھ چکی تھی۔ سو کیا سوچا تم نے؟ آگے کیا کرنا ہے؟ وہ اب اس سے نارملی بات کر رہا تھا۔ کیا کرنا ہے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ ارے مطلب زندگی میں آگے کیا ارادہ ہے؟ میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ جھٹ سے بولی تو نہان نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ جو کچھ نہیں سوچ رہی تھی یا شاید اسے بتانا نہیں چاہتی تھی۔ نہان کا دل کیا اسے تنگ کرے، سو سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، اچھا بچوں کے بارے میں کیا پلان ہے؟ کون سے بچے؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اب جب کہ ہماری شادی ہو چکی ہے تو عنقریب سب کسی خوشخبری کے بارے میں ہی پوچھیں گے۔ نہان نے سنجیدگی چہرے پر جمائے رکھی تھی۔ استغفر اللہ، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ اس کا رنگ لال ہو گیا تھا۔ نہان نے بمشکل ہنسی روکی تھی، تو یہ باتیں میں کس کے ساتھ کروں؟ اس کا چہرہ مزید لال ہوا تھا نہان کی بات سن کر۔ چلو سوچ کر بتا دینا، نہان نے موبائل اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے کپ اٹھا کر باہر بھاگی تھی تو اس کے اس انداز پہ نہان مسکراتا رہ گیا تھا۔ حوریہ گال کے نیچے ہاتھ رکھے خوابوں کی مسافر بنی ہوئی تھی۔ کھلی زلفوں کی شرارتی سی ایک لٹ اس کے لبوں پر بے پرواہی سے بوسہ دے رہی تھی۔ نہان تیمور، جس کی آنکھ نیند سے کھلی تھی، اسے بے خبر اپنی طرف سوتا دیکھ کر مبہوت ہو دیا تھا۔ اس کی نگاہیں پھسلتی ہوئی بوند کی طرح اس کے ہونٹوں سے گردن اور پھر نیچے کی طرف سفر کرنے لگی تو اس نے خود کو ٹوکا۔ اس نے اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے لبوں پر شرارت کرتی بالوں کی ایک لٹ کو ہٹایا تھا، اور عین اسی وقت حوریہ کی آنکھ کھلی تھی اور اس نے ایک زوردار چیخ ماری تھی۔ نہان بدک کر پیچھے ہٹا تھا، مگر حوریہ اس قدر گھبرا گئی تھی، اس کی چیخیں نان سٹاپ ریل کی طرح بھاگنے لگی تو مجبوراً نہان کو اس کے منہ پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ نہان گڑبڑا گیا تھا۔ سب سوئے ہوئے ہوں گے، تم ایسے چلا رہی ہو جیسے پتہ نہیں کون سی آفت تمہارے سر پر آ گری ہے۔ وہ خفا سا بولا۔ آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے میرے ساتھ؟ حوریہ ذرا ہوش میں آئی تو جھٹ سے اس کا ہاتھ لبوں سے پرے کرتے ہوئے بولی، میں کچھ نہیں کر رہا تھا، آپ کر رہے تھے۔ کیا کر رہا تھا؟ نہان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جو کچی نیند سے بیداری کی وجہ سے ہلکی سی گلابی ہو رہی تھی۔ یا خدا، یہ آنکھیں! وہ خود کو ٹوک گیا تھا۔
आप मेरे साथ वो कुछ कहते कहते रुक सी गई थी। हाँ बोलो, क्या मैं तुम्हारे साथ? वो मजीद गंभीर लहजे में पूछ रहा था। परे हटे आप और उधर दूर होकर जरा सोया करें प्लीज। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं नहीं, तुम इस तरफ आई हो। जी नहीं, वो तनक कर बोली थी और फिर उसकी तरफ मुड़ी जो धीमा धीमा सा मुस्कुरा रहा था। आप किस शय से ऐसा कर रहे थे मेरे साथ? वो रवानी में बोलते फिर चुप कर गई थी। उसे जवाज़े हकूक कहा जाता है। जी नहीं, वो फिर रवानी में बोली। जी हाँ, वो उसके इनकार पर इकरार करवा रहा था। क्या मसला है आपका? वो नींद से डोल रही थी। मसला ये है, तुम खराटे बहुत लेती हो मैडम, और ऐसा लगता है जैसे रेल का इंजन कमरे में घुस गया हो। अब की बार वो नई बात छेड़ गया। क्या? सच्ची मुच्ची? उसकी बड़ी सी आंखें हैरानगी से फैल गई थी। उफ नेहान, ये लड़की मजाक भी नहीं समझती। नेहान ने आह भरी तो हूरिया शर्मिंदा सी हुई। वो वाकई बहुत बेवकूफ थी। सो जाओ। वो जरा दूर होकर लेट गई थी और उसे देखने लगी थी। तो मुझे घूरना बंद करोगी? नेहान ने आंखें बंद करने के बाद महसूस किया वो उसे ही घूरे जा रही है। आप सो जाएं, मैं भी सो जाऊंगी। नेहान ने आंखें खोलकर उसे देखा। तुम्हें लगता है तुम सो जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूंगा? वो उसके दिमाग तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। हूरिया का चेहरा पल में लाल हुआ था। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। वो नजरें झुका के बोली। कहा नहीं, लेकिन सोचा तो है ना? वो अपनी बात पर बजिद था। नहीं सोचा, वो तनक कर बोली थी। वैसे ऐसा वैसा कुछ मैं तुम्हारे साथ जागते हुए भी कर सकता हूँ। वो उठ बैठा था। क्या मतलब है आपका? वो बिदकी थी। क्या रूम लॉक्ड है? नेहान ने पूछा तो हूरिया ने घबराकर नेहान को देखा और फिर दरवाजे को। नेहान को लगा वो अभी उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगा देगी, तो एकदम हंस दिया। फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मेरा टेस्ट इतना भी खराब नहीं है। नेहान ने जानबूझकर ऐसा कहा था और तीर निशान पे लगा था। क्या मतलब है आपकी इस बात का? वो बुरा ही मान गई। मेरा मतलब है कि मैं हुस्न परस्त हूँ, बहुत बाज़ौक में हूँ। सो रहने दो सारे डर। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। वो जिस अंदाज में बोल रहा था, हूर के पैरों लगी सर बुझी। आप मुझे बदसूरत बोल रहे हैं? वो होंठ चबाते हुए बोली। नहीं तो, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। वो मुकर ही गया। कहने की क्या जरूरत है, मतलब तो यही था ना? वो रूठ हंसती हुई। हाँ सही। 1 मिनट, क्या मतलब है? सही था। वो सर हिलाकर खुद ही चौंकी थी। कोई मतलब नहीं है, सो जाओ यार। नेहान दिल में ही हंसा था। वो बस उसे घूर कर ही रह गई थी। नेहान ने आंखें बंद कर लीं। वो जानता था वो उसे ही घूरे जा रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे हूरिया को तंग करने में मजा आने लगा था। नेहान की आंख खुली तो उसने हूरिया को आईने के सामने खड़ा पाया, जो गीले बालों को कंघा कर रही थी। सया रेशमी जुल्फें किसी रात की तरह थीं और गर्दन पर तिल। वो उसे इन्हमाक से देखने लगा। शादी किसी और के साथ तय हुई थी और ऐन वक्त पर किसी और के साथ हो गई। मैट्रिक में थी जब चाचा एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए। वक्त के साथ नेहान ने उसे बड़ा होते देखा था। वो बोर्डिंग स्कूल में था, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी ज्यादा हॉस्टल में रहा और फिर बाहर चला गया। सो उनके दरमियान एक रस्मी सा एक ताल्लुक रहा था। उसे देखते हुए नेहान ने सोचा वो एक बहादुर लड़की थी, जो जिंदगी के 1000 दुखों और मसाइल के साथ लड़ रही थी। एक सच्ची। जब वो जुल्फों को बांधने लगी तो नेहान चौंका। वो एक सच्ची बैरियर थी। इनको खुला रहने दो। वो बिदक कर पीछे मुड़ी थी और फिर झपट कर अपना दुपट्टा ओढ़ा। नेहान बेड पर सीधा होकर बैठ गया और उसे देखने लगा। लगता है तो मुझे शौहर नहीं समझती। उसकी बात पे हूर ने इस्तजाब से उसे देखा। ऐसी बात तो नहीं है। लग तो यही रहा है जैसे मैं कोई लोफर या लुच्चा लफंगा हूँ, जैसे तुम्हें डर है कि कहीं कुछ कर न दूँ। नेहान को उसका अंदाज अच्छा नहीं लगा था, इसलिए कुछ तल्ख सा हुआ। वो असल में मुझे शर्म आती है, इसलिए बस। वो निगाहें झुकाए हुए बोल रही थी। तुम एक बहादुर लड़की हो हूरिया, और मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ और तुम्हारी बहादुरी को। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, सो सर झुकाकर डरी हुई बकरी बनकर मेरे सामने मत रहा करो। हूरिया ने सर उठाकर नेहान को देखा था। पहली बार किसी ने उसे सराहा था। वो हालात से लड़ते लड़ते काफी थक चुकी थी। अपनों को खो देना और फिर अपनों के हाथों के जख्म मुंदमिल नहीं होते थे। हमारे दरमियान मोहब्बत ना सही मगर इज्जत भरा एक ताल्लुक है। तुम्हें और मुझे उसे कबूल करने में वक्त लगेगा, मगर मैं नेहान तैमूर हसन ताल्लुक में सच्चाई का कायल हूँ। मेरी तरफ से तुम पर कोई पाबंदी नहीं है। तुम अपनी पसंद से जैसे जिंदगी चाहती हो जी सकती हो। मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मैं जानता हूँ ये मुश्किल है, मगर इट्स ओके। कभी कभी ऐसा भी होता है। सब कुछ मर्जी के हिसाब से तो नहीं होता। तुम्हें खुश रहना सीखना चाहिए। वो धीमे लहजे में बोल रहा था। हूरिया नेहान की इज्जत करती थी, मगर आज उसकी बातें सुनकर शुक्रगुजारी का एहसास भी हो रहा था। वो बेड से उठा और 2 कदम लेकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसे अपनी इतना करीब पाकर एक लम्हे को हूरिया की सांसों में तेजी आई थी। तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए लड़की,
जी जी, हुरिया हकलाकर रह गई थी। निहान हल्के से मुस्कुराया। बहादुर निगाहें चुरा कर नहीं, नजरें मिलाकर बात करते हैं। हुरिया की कांपती झुकी हुई पलकों के अक्स को देखते हुए वो बोला, तो हुरिया ने निगाहें उठाकर उसे देखा। थैंक यू, वो इस कदर ही बोल पाए। खुशामदीद ज़ौजाए मोहतरमा, वो शगुफ्तगी से कहता हुआ बाथरूम की जानिब मुड़ा तो हुरिया ने गहरा सांस लिया था। निहान बाहर से आया तो माँ को हुरिया पर चीखता देखकर पहले तो शशदर रह गया था। बेटे को देखकर तस्नीम बेगम एकदम चुप हो गई। निहान ने एक नज़र माँ को फिर हुरिया को देखा। ये क्या हो रहा है? वो हुरिया के पास जा खड़ा हुआ। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। तुम कब आए? तस्नीम बेगम ने बात बदली थी। ममा, आप हुरिया पे ऐसे कैसे चिल्ला सकती हैं? ये इस खानदान की बहू है, और वो भी इस अंदाज में जैसे इससे पता नहीं कौन सा जुर्म सरजद हो गया। निहान का लहजा कुछ हद तक सख्त हुआ। कुछ नहीं, बस ऐसी मुझसे गलती हुई थी, बस। हुरिया ने बीच में बोल के मामला रफा दफा करना चाहा। गलती कोई भी हो, मुझे पसंद नहीं ऐसे किसी पर चिल्लाना, और वो भी घर के नौकरों के सामने। वो बहुत मायूस होता दिख रहा था। अच्छा, अब तुम्हें अपनी माँ की बातें भी नापसंद होने लगी? बात ये नहीं ममा, मुझे अच्छा नहीं लगा, और अगर कोई मेरी बीवी के साथ बुरा बर्ताव रखेगा तो। वो बोलते बोलते एकदम रुका और बात अधूरी छोड़ते हुरिया की जानिब मुड़ा और उसका हाथ पकड़कर रूम में ले आया। तस्नीम बेगम सुलग कर रह गई थीं। तुम्हारा क्या मसला है? कोई कुछ भी कहेगा तुम सुनती रहोगी? और रूम में आते ही वो हुरिया पर चिढ़ दौड़ा था। वो उस खानदान की बड़ी है निहान, वो डांट सकती हैं। हुरिया इतना ही कह पाई थी कि निहान ने उसे कमर में हाथ डाले अपनी जानिब खींचा। बात इतनी है, जो भी इंसान को जगह और वक्त देखकर ही कुछ कहना चाहिए। ऐसे तुम कैसे जिंदगी में सरवाइव करोगी यार? उसका लहजा बरहम था, लेकिन उसका लम्स नरमी लिए हुए था। हुरिया क्या बोलती, उसे तो आदत थी उस सब की। कुछ नया तो नहीं हुआ था। शायद बस ये हुआ था कि कोई उसके लिए पहली बार बोला था, जबकि उस वक्त उसकी नज़दीकी से वो बहुत बुरी तरह घबरा रही थी। अपने लिए स्टैंड लो हूर, वरना मेरे पास बहुत से तरीके हैं तुम्हें राह रास्त पर लाने के। वो खफगी से उसे कहता धीरे से उसकी नाजुक कमर से हाथ हटाता बेड की जानिब बढ़ता, अपनी घड़ी उतारने लगा, जबकि वो बेड पर दोनों हाथ जोड़े सर झुकाए बैठी थी। निहान कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसके करीब जाता उसके पास बैठता, हाथ थामते नर्म निगाहों से उसे देखने लगा। हुरियत देखो, दुनिया को कुछ फर्क नहीं पड़ता आपसे, न आपकी खुशी से न गम से। मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी कबूल की है तो मेरा फर्ज बनता है मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, मगर हर जगह मैं मौजूद नहीं हूँगा। तुम्हें अपने हक के लिए बोलना और लड़ना सीखना चाहिए, वरना दुनिया तुम्हें रौंद कर आगे निकल जाएगी। और जैसा मैंने कहा, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे, तो इस बात को समझो। वो मुम लहजे में बोल रहा था। हुरिया को पता नहीं चला कब उसकी आंखों से आंसू टपके थे। अरे, वो भुखला गया था। क्या हो गया यार? बहादुर बनो, ऐसे मत करो। वो उसकी आंखों के कोनों से आंसू चुनते हुए बोला था। रिश्तों के आगे लड़ना मुझे नहीं आता है निहान। निहान ने गहरा सांस लिया था। लड़ो मत, मगर दिफा तो कर सकती हो अपना, बस वही कर लो। वो उसका हाथ थपथपाता हुआ उसे देख रहा था। अब चलो, आंसू साफ करो और ड्रेस बदल कर आ जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। वो खड़ा होता हुआ बोला तो हुरिया चौंकी। बाहर किधर? बस ऐसे ही चलते हैं। मगर वो ताई ने बोला कि किचन में। यार, मैं उनको बता दूंगा, फिक्र न करो। वो इनकार करना चाहती थी, मगर पता नहीं क्यों वो नहीं कर पाई थी। वो इसीलिए एक होटल में आया था। डिनर ऑर्डर करता हुआ वो हुरिया को देख रहा था, जिसके चेहरे पर उस वक्त बेहद खुशी थी। वो ओपन एरिया में बैठे थे। वो ठंडी हवा के झोंकों को महसूस करती मुस्कुरा रही थी, जैसे पहली बार यूं बाहर आई हो। अच्छा लग रहा है? वो जरा सा आगे होता पूछ रहा था। बहुत ज़्यादा निहान। आपको पता है, मुझे लाहौर शुरू से पसंद है। जब मैं छोटी थी ना, तो मम्मा ने मुझे लाहौर की सारी कहानियाँ सुनाई थी, और मेरा जी चाहा था कि मैं पूरा लाहौर घूमूं, हर जगह देखूं। और जब मम्मा बाबा की डेथ हो गई और मैं यहाँ चली आई, तो सारी ख्वाहिशें दम तोड़ गईं। कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म होता चला। आज वो पहली बार अपने दिल की बातें निहान से शेयर कर रही थी। निहान ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा तो वो ख्यालों से चौंकी। मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को आसान बनाने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। वो सच्चे दिल से उसे कह रहा था, बिना किसी खोट के। अभी वो एक दूसरे में खोए हुए थे कि वेटर खाना सर्व करने लगा। दोनों ही मुस्कुरा के हाथ पीछे कर गए। खुशगवार माहौल में खाना खाया गया, और वो उसे आज के दिन बहुत अच्छा सा फील करवाता वापस लौटा। सुने, वो सोने के लिए लेट रहा था कि हुरिया ने उसे पुकारा। जी सुनाए? वो भी जी जान से बोला। मैं वहाँ काउच पे सो जाऊं? रात भर आप मेरी वजह से तंग होते हैं तो। वो कल की उसकी खराटे वाली बात पे अटकी हुई थी। मैंने कब कहा कि मैं तंग होता हूँ? वो अपनी मुस्कुराहट दबा के बोला। वो नींद नहीं आती आपको?
मैं यहीं सो जाऊं? चुपचाप बिस्तर पर आ जाओ। दूर रोकर सोने के लिए शादी नहीं की। उसने अपने बिस्तर की तरफ इशारा करते बोला। लेकिन दूरी तो रहेगी ना हमारे बीच हमेशा? वो न जाने क्यों ऐसा बोल रही थी। ऐसा क्यों सोच रही हो? मियाँ बीवी में दूरी क्यों आने लगी? वो उठकर उसके पास चला आया था ताकि जान सके अब उसके दिमाग में क्या पल रहा था। आपने तो दूसरी शादी भी करनी है। आप अमेरिका में कमिटमेंट करके आए हैं, तो लाजमी बात है नज़दीकी भी उसी बीवी से बढ़ाई जाती है जो मनचाही हो। न जाने वो कैसे उसे इतनी बड़ी बात कह गई, जबकि वो छोटी से छोटी बात कहते भी 100 बार सोचती थी। कुछ पल खामोशी की नज़र हो गए। तुम क्या चाहती हो? क्या मैं वो कमिटमेंट निभाऊं? वो उसके बहुत करीब आता पूछ रहा था। मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होगा? वो उन्हीं कदमों पर पीछे होती चली गई। बहुत कुछ। वो फिर भी आगे बढ़ रहा था कि वो एकदम लड़खड़ा के पीछे काउच पर जा गिरी। निहान ने उसके अतराफ में बाजू रखे उस पे हिसार बनाया। मैंने अगर कोई कमिटमेंट की होती ज़ौजा, तो कभी तुमसे शादी न करता। मैंने तुम्हें जस्ट तंग किया था। और अगर ऐसा होता तो तुमसे बच्चों की बात क्यों करता? बच्चे? वो फिर बच्चों के जिक्र पे अटक गए। मुझे ना बच्चों का बहुत शौक है। छोटे छोटे, कोई यहाँ कोई वहाँ हो, कोई मेरे पेट पर हो, कोई तुम्हारी गोद में, ढेरों ढेर बच्चों का हो जाए, पूरा कमरा भर जाए। वो जोश से बोलता पूरे कमरे को फोकस कर रहा था। इतने ज्यादा बच्चे मैं नहीं पैदा कर सकती, और फिर इन्हें संभालेगा कौन? वो भी अब उसकी बात सुनते झुरझरी ले गई। तुम बस पैदा करना, संभालने का काम मेरा। वो उसकी कमर पे हाथ डालते उसे अपने सीने से लगा गया। ये क्या कर रहे हैं, छोड़े मुझे। वो एकदम घबराई। यार, अब दूर रह के तो बच्चे नहीं होंगे ना, पास आना पड़ेगा, थोड़ा आपको थोड़ा मुझे। वो मायने खईसे से कहता धीरे से उसके गले से दुपट्टा उतार गया। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो मैं खुद बच्ची हूँ। वो बौखलाई। अच्छा, तुम बच्ची हो? 19 साल की हो गई हो और बच्ची हो? वो इसके फूले हुए नरमो मुलायम गाल खींचता दांतों से काट गया। आह, क्या काटने से बच्चे होते हैं जो यूं काट रहे हैं? वो माथे में बल डाले बोली तो निहान कहकहा लगाते हंस दिया। मजाक उड़ा रही है मेरा, वो नरट्टे अंदाज में बोली तो निहान ने एकदम ही उसका नाजुक वजूद अपनी बाहों में भरा। वो सहम की उसे देखने लगी। ऐसी डर क्यों रही हो? उसे बिस्तर पे लेटा वो उसका सर तकिए पर रखता जरा सा उसके चेहरे पर झुका मारती से देखने लगा। उसकी आंखें मखमूर सी लगी। मुझे ना आपकी आंखों से खौफ आ रहा है। वो उसकी आंखों पर हाथ रख गई। सिर्फ आंखों से ही ना, मेरे होठों से तो नहीं आ रहा ना? वो बिना उसका हाथ हटाए बोलते उसके लबों पे एकदम अपने होठों का कफ लगा गया। हूरिया के पूरे जिस्म में करंट दौड़ा। वो अपना सांस ही रोक गई। उसे सांस रोकते देख वो पीछे होता उसे देखने लगा। उसके माथे पर 2 बल आए थे। सांस की रोकी? सवाल करते लहजे में सख्ती थी। आपने रोकी? वो मन मनी। सांस कैसे रोकते हैं अभी बताया नहीं आपको? प्रैक्टिकली दिखाऊं? वो थोड़ा और करीब हुआ कि हुरिया की सांसों में जल थल हुई। वो अपना सर मजीद पीछे करती सहमी हरनी की तरह निहान को देखी जा रही थी, जो उसकी इस तरह एक्ट करने पर बेसाख्ता पीछे होता हंसता चला गया और फिर दूसरी तरफ आके लेटता, लाइट्स ऑफ करता, मध्यम लाइट ऑन कर गया। बेफिक्र रहो पागल, मुझे ज़बरदस्ती पसंद नहीं। मैं तो बस तुम्हें कंफर्टेबल करवाना चाहता था और ज़्यादा कुछ नहीं। वो उसकी जानिब देखता धीरे से बोला। ये किस भी क्या कंफर्टेबल का हिस्सा थी? वो भी शॉक्ड होती उसकी जानिब करवट ले गई। उसे निहान पहले मगरूर सा लगा था, पर अब उसके साथ उन चंद दिनों में ही वो उसे सबसे अलग लगा। अरे यार, वो तो छोटी मोटी गुस्ताखी में आती है। इतना तो हक बनता है एक शोहर का कि बीवी से छेड़छाड़ करे। छोटी मोटी डोज मिलती रहे तो थोड़ा पुरसुकून रहूंगा ना, वरना बहुत तंग करूंगा, जज्बात में बहक जाऊंगा। उसे बावर करवाता एकदम से उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपनी ओर खींच गया। वो फिर सांस रोक गई। हूर, ये लास्ट वार्निंग है। अब तुम छोटी छोटी बात पे सांस रोकोगी तो आई स्वेयर मैं सच में सांस बंद करूंगा तुम्हारी। वो उसकी नाक के साथ नाक रगड़ता गंभीर लहजे में बोला। हूर का दिल पसलियां तोड़ते बाहर आने को मचला। छोटे छोटे सांस लेती वो उसे बता रही थी कि वो सांस ले रही है। गहरे सांस भरो। वो अपने चेहरे को मजीद उसके करीब करता बोला तो होंठों से होंठ रब हुए। वो फिर सांस रुक गई। इस बार निहान ने वाकई उसकी सांसों का गला घोंट दिया और अगले पल वो खींच खींच के सांस लेने लगी। उसकी सांसों को हमवार रखता वो उसका सर अपने सीने पर रखता उसके गिर्द हिसार बना गया। लिपस्टिक का टेस्ट अच्छा था। वो जो उससे कोई तारीफी प्यार भरे जुमले की तवक्को कर रही थी, एकदम से सर ऊपर उठाकर उसकी बात पर उसे घुरा। लगा लेना आप खुद अपने होंठों पर, बड़ी अच्छी लगी है आपको, वो नखरा दिखाते बोली। यार, इन लबों के जाम के साथ मजा आया है। ऐसे कौन से कमबख्त को मजा आना। वो अब के बाद मजीद उसे अपने साथ किस्से लगाते बोला तो हूर के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। आंखें मूंदे वो खुद को हवा में उड़ता महसूस कर रही थी। अल्लाह ने सब्र का फल जो दिया था,
नेहान जैसा जीवन साथी अता कर दिया था। वो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती कम था, क्योंकि नेहान एक आइडियल शौहर था और ऐसा शौहर नसीब वालों को मिलता है, और वो नसीब वाली थी। जरा सा सर ऊपर उठाते वो आंखें मूंदे नेहान को देखती चली गई। जब जी चाहा आगे बढ़ते उसकी बियर्ड गाल पे एक बोसा दे दिया, लेकिन फिर धड़कते दिल से खुद को टोका, ज्यादा फ्री मत हो। अगर वो फ्री हो गया तो फिर सारी रात उसकी मनमानियां चलेंगी और तुम रोती से सकती रहना। वो खुद को सरजनिश करती अब रुख वापस नीचे के सोने की कोशिश करने लगी। उनका हनीमून का प्रोग्राम बना तो नेहा नाराज सा हो गया। वो उसे वर्ल्ड टूर पे ले जाना चाहता था, एटलीस्ट दुबई और अमेरिका तो लाजमी ले जाना था, पर उसने मरी जैसे शहर का इंतखाब किया था। उसे पहले पूरा पाकिस्तान घूमना था, उसके बाद ही वो आउट ऑफ कंट्री जाती। दूसरी तरफ तस्नीम बेगम ने बहुत कोशिश की उनके राह में रोड़े अटकाने की, लेकिन नेहान ने एक ना सुनी और हूर को लिए मरी के लिए रवाना हो गया। लाहौर से इस्लामाबाद उन्होंने बाय एयर सफ़र किया। उसके बाद वो उसे वहां से लिए अपनी गाड़ी में रखता सफ़र मरी का बांध चुका था। गाड़ी मरी के शाहराहों की तरफ रवां दवां थी। हूर भी खामोशी से गुजरते हुए हसीन मनाजिर को देख रही थी। नेहान गाहे बगा एक नज़र उस पर डालता और फिर सड़क पर निगाहें जमा लेता। वो आज सुबह ही निकले थे और उस वक्त दिन भर उतरना शुरू हो चुका था। रास्ते में खाना खाकर वो अब फिर सफ़र पर गामजन थे। रास्ते खूबसूरत थे और शायद हम सफ़र भी। सड़क नदी के किनारे किनारे भाग रही थी और कभी कभी कहीं से बर्फपोश पहाड़ उन्हें दिखाई दे के ओझल हो जाता था। तारीकी फैलने के करीब वो गेस्ट हाउस पहुंच चुके थे। वो सारा दिन सफ़र की वजह से थके हुए थे। सूरज की गुरूब होते ही सर्दी की लहर में एकदम से इजाफा हुआ था। नेहान ने आतिशदान में खुश्क लकड़ियां जलाई थीं, जबकि हूरिया कपड़े बदलने चली गई। नेहान ने शीशे के बाहर देखा, जहां धुंध आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। बर्क़ी कमकुमों की रोशनी में धुंध का फैलाव वाज़े हो रहा था। हूरिया बहुत ही खामोशी से नेहान के पास आकर बैठ चुकी थी। वो जो मोबाइल में लगा था उसका बैठना महसूस कर चुका था। उनके दरमियान लकड़ी जलने की चटकने की आवाज़ें थीं। दोनों के दिल की हालत अजीब हो रही थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि दोनों ही खामोश थे। नेहान ने गहरी निगाह से हूर को देखा था। आग की रोशनी में उसका चेहरा तमतमा रहा था। नेहान की नज़रें उसकी गर्दन से होते उसके नीचे की जानिब जाने लगीं तो फौरन नज़रों को काबू किया। इस तरह बहुत मुश्किल हो जाएगा नेहान, खुद पे कंट्रोल कर। वो दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुआ। उसे कॉफ़ी की शदीद तलब होने लगी थी। ध्यान बटाने के लिए उसे ये करना था, वरना वो आज अपने जज्बात पर काबू नहीं पा रहा था। सुबह गाड़ी से कॉफ़ी का सामान उठा लाया था और हूरिया फौरन कॉफ़ी बना लाई। ये किस कदर खूबसूरत है, कॉफ़ी बनाकर उसे देते हुए हूर ने शीशे से बाहर देखते हुए कहा, जहां धुंध में लाइटें दिया बनकर टिमटिमा रही थीं। हाँ, सो तो है, कॉफ़ी का सिप लेते हुए नेहान ने प्यार से कहा। हर वो लम्हा जिसमें सुकून हो किस कदर खूबसूरत होता है। लकड़ी के चटकने की आवाज़ें, धुंध फैलती हुई, सर्दी का अजीब सा एहसास। ये गेस्ट हाउस बाजार से हटकर था, सो अजीब सी खामोशी का समा था। वो दिन भर की थकी हुई थी, सो जल्दी उठकर बिस्तर में चली गई थी, जबकि नेहान उसे देखता अब अपनी सोचों पर मुस्कुरा रहा था। रात का न जाने कौन सा पहर था कि नेहान को नर्मो मुलायम जिस्म अपने सीने पर धरा महसूस हुआ। वो काफी देर से उसे महसूस कर रहा था, पर गहरी नींद टूटने का नाम नहीं ले रही थी। पर अब उसकी आंख खुली तो हूर आधे से ज्यादा उस पे लेटी, उसके बाजू जकड़े हुए थे। उसकी इतनी नजदीकी पे नेहान ने थूक निगलते उसे देखा। कोई प्यारा हो सकता है, और वो भी इस कदर कैसे हो सकता है? उसके बालों में हाथ डालता, पीछे करता, उसके नैन नकूश को देखता, बहकता चला गया। नींद पर खुद पे हावी होते नेहान को रोकने की हूर ने कमजोर मज़ाहमत की, लेकिन उसके मुंह जोर जज्बों के आगे वो ना टिक सकी और बिलाखिर अपना आप उसे सौंप दिया। वो हनीमून से वापस लौटी तो बहुत हशाश बशाश थे। जाते हुए वो दोनों अलग अलग, लेकिन अब आते हुए दो जिस्म में एक जान महसूस हुए, और यही तस्नीम बेगम नहीं चाहती थी, पर होनी को कौन टाल सकता था। वो किचन में खड़ी मीठा बना रही थी कि तस्नीम बेगम उसके पीछे जा खड़ी हुई और बिना उसे पता लगे उसका दुपट्टा चूल्हे की आंच पर रखते फौरन बाहर निकल आईं। हूर अपने ध्यान में लगी खीर बना रही थी कि अचानक उसके दुपट्टे ने आग पकड़ ली। इससे पहले कि आग उसके बालों तक पहुंचती, अचानक अल्लाह ने नेहान को वहां भेज दिया। हूर! वो चिल्लाया। उसी पल वो पलटी थी कि जब नेहान ने उसका दुपट्टा उसके गले से निकालते दूर उछाला, जिससे नेहान की हथेली जल गई। नेहान! हूर तड़प के उसकी जानिब लपकी। नेहान! वो नम आंखों से उसकी हथेली देख रही थी। तुम ठीक हो? नेहान अपनी हथेली छुड़ाता उसे देखने लगा। उसकी बैक, बाल, चेहरा सब देखता, इत्मीनान करता उसे अपने सीने से लगा गया। आंखों में खो देने का एक डर था। सख्ती से आंखें मींचे वो दिल ही दिल में रब का शुक्रगुजार हुआ।
अगर आज वो अचानक ही उधर का रुख ना करता तो उससे आगे का वो सोच ही नहीं पा रहा था। अरे निहान बेटा, तुम यहाँ कैसे आ गए? और ये दुपट्टे को आग कैसे लगी? तस्नीम बेगम अंदर आते मसनूई हैरत और अफसोस से पूछा। ताई अम्मी, पता नहीं अचानक ही भड़क गई। प्लीज निहान आप चलें, मैं आपके हाथ में मरहम लगा दूं। हाय अल्लाह, मैं मर गई। क्या हुआ निहान को? तस्नीम बेगम मचल के उसके तक पहुंची। हाय, मेरे बेटे का हाथ जला दिया। कैसे मनहूस हो तुम? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा। ममा, क्या हो गया है? इसमें हूर का क्या कसूर? वो एकदम माँ को टोक गया। इसी का तो सारा कसूर है। मुझे शुरू से पता था ये मनहूस है। पहले माँ बाप को खा गई, फिर शादी वाले रोज अपने ही रिश्ते को खा गई, और अब तुम्हें। उनकी बातें हूर के दिल पर बर्छी की तरह लगी थी। मम्मा, फॉर गॉड सेक, क्यों कुफराना बातें कर रही हैं? ये मनहूसियत लफ्ज बोलना ही गलत है। मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। और रही हूर की बात, मेरे लिए अगर वो है तो मेरा लकी चार्म है, मेरी जिंदगी है, मेरे जीने की वजह है, मेरे होने वाले बच्चे की माँ है, जो मेरी नस्ल को, इस खानदान की नस्ल को आगे बढ़ाने वाली मेरी कुल कायनात है। वो एक एक लफ्ज पे जोर देता बोला था। उसकी सब बातों की एक बात तस्नीम बेगम के रोंगटे खड़े कर गई थी। हूर प्रेग्नेंट थी। मतलब वो दादी बनने वाली थी और उन्हें खबर ही ना हुई। वो हूर का हाथ थामे किचन से निकल चुका था, जबकि तस्नीम बेगम वहीं हक्का बक्का रह गई। ओ मेरे अल्लाह, शुक्र है कि मुझसे कुछ गलत नहीं हुआ। हूर बच गई और मेरा पोता भी। अगर हूर को कुछ हो जाता तो क्या मैं खुद को कभी माफ न कर पाती? बिलाखिर अल्लाह ने उनके दिल पर लगी मोहर भी हटा दी थी, और अल्लाह जब चाहे जिसे चाहे हिदायत दे दे। तकरीबन 9 महीने बाद अस्पताल के कॉरिडोर में उसी वक्त वो तीनों नफूस मौजूद थे, और कुछ ही देर में डॉक्टर ने बेटे की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई थी और हूर को भी मुकम्मल खतरे से बाहर करार दिया तो निहान वहीं सजदे में गिर गया। वो जो अमेरिका वापस जाने वाला था, लेकिन अचानक हुई हूर से शादी भी, और फिर उसका हक दिलाने के चक्कर में, और तैमूर हसन की अचानक हार्ट की बीमारी ने उसके कदमों में जंजीर डाल दी, और फिर उसने अमेरिका को हमेशा के लिए खैर बात कह दिया। क्योंकि परदेश तो वो काट लेता, लेकिन अपने का फासला और अब शादी के बाद बीवी और बच्चा छोड़ के जाने को उसका मन राजी न हुआ, और उसने अपने बाबा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। छोटी सी बीबी को उठाता उसका चेहरा देखे जा रहा था, जो उस वक्त नीम की वादियों में गुम था, जबकि हूर नीम बा आंखों से उसे ही देखे जा रही थी। उसकी आंखों में एक अनजानी खुशी थी, माँ बनने की खुशी। वो मुस्कुराई। निहान ने छोटा सा बीबी उसके पहलू में लिटाया और जरा सा झुकते हूर के माथे पे मोहब्बत की मोहर की। थैंक यू सो मच मेरी कुल कायनात। अब बस 9 बच्चे और हो जाएं, फिर सुकून आ जाएगा। वो जो उसके बोसा लेने पर रूह तक सरशार सी हो रही थी, उसके 9 बच्चों वाली बात पर रूहानसा होते उसे देखा कि अगले पल निहान ने कहका लगाकर, जिंदगी को हमेशा मोहब्बत से जिए, ना कि नफरत में दूसरे की जिंदगी बर्बाद करें।